Lumir or Tauros so far, and I would love to see if that's going to end up playing a role here today too. Yeah, I think as we start, pues nada, se va a quedar en que no va a ganar nadie una mierda. Do you have confidence in bringing the Gothitelle? I think it's really awkward into the opposing team because there's the dual ghost type in the Mimikyu and the golden De Fuentes, muchas gracias por ese like. Expect to see as much. The Hydreigon on James's team is also Choice Scarf. I'm not sure that's actually super valuable here because I think Jiseok is a team that's a little bit slower and bulkier, so getting that speed advantage for maybe. Y si gana el Faker, ¿se anula o se lo das a nadie? No, a ver, si tú apuestas por algo y no hay una apuesta en contra, sencillamente se devuelven los puntos. Y creo que si pierde y no hay nadie que pueda recibir los puntos, sencillamente se pierden, creo. Todos los beneficios van a Corea del Sur. I think like Baxcalibur is a Pokemon that's interesting here, but do you feel confident bringing it into the Snow Duo, especially with the defense boost? I'm not so sure, so then maybe you flex between Mimikyu and Meowscarada as the final slot. But let's get into this game. Oh, I'm so excited. Our first top 8 match here being featured at the 2023 Y empieza el combate, vamos a ver. Empieza Garganacle y Goldenguito. O con la música del Team Star. Garganacle and Golden Go for Jiseok, and for James, it will be that Tauros with the Intimidate and the Rotom Heat. Yeah, so I think right now James definitely is putting on more pressure in terms of offense. Rotom Heat here, of course, with the choice specs and that overheat. Hay que quitar ese Garganacle de ahí. Ahora 2019, perdón, 2009, mi madre, la dislexia. Muchas gracias por ese cacho de follow, bienvenuti. ¿Cómo estamos? And yeah, like one of the main things that I think I'm really going to be paying attention to throughout the course of this set is just when you go for a Terra. Está ahí. So much explosive offense, especially dándole. So if you can bait out a defensive Terra early on from Jiseok, then it gives you. Vale, va a ir de Tariet al Goldengo a full. Yeah, and we're going to see a Terra to at least kick things off for this match. O son aparte, son aparte. Yo creo que no tienen mucho que ver, And I wonder if Jiseok's going to have an answer to this right now. Meter el teratipo de... Vale, Protect. Oh, wow. Lo hizo de puta madre, Vale, Shadow Ball lo va a aguantar. Sí. Thunderbolt. Venga, pum. Le metió criticazo encima. Nada, se lo fundió. Se lo fundió. Muy buena por la parte de James. This is one of the awkward things about Garganacle, right? It kind of stays on the field and often will like slowly disrupt you, especially with Salt here. But es un percebe. Even if Y el otro es un cacho de sal. Maybe you threaten me with the Salt here, but it's not really going to knock me out. And so, yeah, I think Garganacle kind of just caught an awkward spot right now. It's an early lead for James, but the Tauros switch in for Jiseok here will allow him to get some more offensive positioning and threaten the Rotom with the super effective, or not so super effective anymore, Wave Crash for close combat. Yeah, we've got a few options here that maybe Jiseok can go for. Honestly, I was looking at the Garganacle too and saying, well, it has access to wide guard, so maybe that was a bit que no son lo mismo. option there for the Garganacle. But y bueno, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo llegaste a mi canal? ¿Cómo estás? On the opposing side, go for the Raging Bull. So Rotom able to do a job of knocking out the Golden Go, but nada, se va el Rotom a la M. Yeah, you know, it's like a decent trade so far here. I think James could have considered maybe switching out, but you know, to kind of Salazón. getting free damage on a Garganacle I think is always nice. La buena Salazona. Garganacle can hang on the field for a very long time thanks to the combination of leftovers and recovers. So you have to be pretty deliberate in how you're actually. Hola Capi, bienvenuti. ¿Qué tal? Now to, you know, get like 40% onto it, but it can heal that all the way back in just, you know, one turn. One thing for Jiseok that you know is advantageous. Vale, va a meter de primero el velo. And so we see the Abomasnow. There's the Titan in the back as well, but there's no more. Pero es que no tendría sentido, o sea, solo va a dejar el tema de la nieve, porque es que teniendo un Tauros delante, que es uno de los pocos Pokémon que tiene de por sí acceso a un ataque similar a demolición, no, o sea, va a atacar directamente. A lo mejor botarla directamente de Energy Ball. Ah, va a tirar de... Bueno, puede no estar mal, pero yo sinceramente hubiese ido de... directamente con Energy Ball.
Me compré el Violet y lo estoy disfrutando. Perfecto, Capi, me alegro. Espero verte entonces por los directitos, ¿vale? Cuando ya tengas el juego pasado o cuando quieras, para consumir y seguir mejorando con el contenido de Pokémon y demás, ¿vale? Y que disfrutes, obviamente, todo en relación a la franquicia. Vamos a ver. Calla, calla, James, que... Is the flower in the ass? Have the flower in the ass. Tiene una flor en el culo que le llega hasta el techo. The flower in the ass. Loco. Dios. O sea, Jiseok tiene que estar. ¿Qué? 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 O sea, tienes que ganarme de esta manera. A ver si le pasa lo mismo que me pasa a mí, lo de congelado o no congelado, que no dura ni un turno. Ah, no, pero espérate, que claro, como está nevada la cosa, pues a lo mejor tenemos un problema. Uf, que va. A la puta, el Tauro se fue a la mierda. Le dio el combate ya. O sea, bueno, el combate entero no, pero más de la mitad lo tiene ya hecho. Incluso por mucho que Arcanacle le era veneno, ni polla. Jiseok still actually needs to get damage on the board right now, right? You can keep clicking recover, sure, but at some point you need to go for the Sulk here. Ya está, se funda el Tauro. Going to knock out that Tauros, so it's not going to get a chance to do any more damage except for that one close combat. Blizzard now single target going into the Garganacle as vale, Salazón. more Salt cure time here. ¿Te imaginas la Freezal? Ya sería demasiado. Ya sería demasiado. O sea, bastante ya con lo que le está quitando de vida. Vale, a ver, ahora meterá lo más seguro o bien al Pokémon que le falta o... No sé si tirará... Bueno, puede meter al Goldengo y enfocarlo a meterle al Setitán. All the Pokemon can put in somewhere. Part of the question is kind of the speed tiering here, but it is going to be the no lo sé, Brantex, Mimikyu. Mimikyu. Pues no lo tiene tan jodido, Teniendo el tema de disfraz, ese turnito de aguante le puede servir para pasar por encima de cualquiera de ellos, Mimikyu. Tutukyu. Ay, Dios mío. Vale, mete cambio. Tauros. Para meter Intimidate. ¿Sabes el rollo? Yo estoy viendo que se está jugando Intimidación. O sea, hay unos cuantos Tauros por ahí bailando, Sobre todo el de agua. Y eso no me gusta. Yo quiero el de fuego. Estoy enfadado. Oh, damn, bro. It's a fucking starter. I don't like that. Y después yo soy un puto enfermo del Staller en su momento. Nada, ya... A ver, 2 contra 2. El Abomas no está en las últimas. Mimikyu tiene disfraz. El Carcanacle tiene recover. Yo creo que va a terminar matando por... Sí, gana el Carcanacle.
big double protect here coming in from Jiseok. Oh, doble It makes protect. sense, you know, Snow is slowly going to expire, and so, yeah, might as well just buy a turn, get some more Salt Cure damage, and I think Jiseok's actually very well positioned at this point, and part of it is, yeah, Garganacl is just eating up a lot of damage and then able to heal it all the way back up. I think if you look at James's team, there aren't that many ways to actually get like huge amounts of burst damage onto it, and so with that protect, now the Snow is stalled out, Garganacl continues to heal up, Mimikyu can pressure the Abomasnow with the Shadow Sneak. I would think without the defense boost now, the Shadow Sneak does just get the knockout, and Titan is just slowly eating up all the Soul Cure damage as well. So this is so interesting because it felt like James had an early lead, but Jiseok was just kind of waiting to a position where you can just actually Terra the Garganacl, and eliminating Rotom was a really big deal because that's actually probably the best answer into Garganacl from the 4 Pokemon that we've seen. Yeah, this is super patient play here. Mimikyu's still just going to go for a Shadow Abomasnow Claw, fuera. it's also quite fast, knowing that it's going to be able to secure the knockout El Jiseok League. And we're going to have to see if O sea, Titan's going to be able to put in any work. The Ice Spinner coming through into the Garganacl, cagaste. just not nearly enough damage. So Soul Cure once again. As Titan is now No somos nada. knockout range from this Mimikyu too. No somos nada, cagaste, o sea. This was like a masterclass on how to use Garganacl. Te vas, I was te so vas. impressed in this game, and I think that, you know, Vamos, Faker, siempre confié. Ha ganado las kills sobre la suerte. Bastante, Sin subestimar a James Evans, pero la verdad que sí, esto es un ejemplo de skill sobre suerte, ¿eh? Es la pasiva, tío. Es la pasiva de la peña. Ángel Pro, bienvenuti. ¿Cómo estamos? Impresionante. La pasiva coreana. Skill de que sí, lo estaleó todo el game. Sí, pero supo meterle el stall. Yeah, I mean the patience and just knowing the calculations to be able to Venga, congélalo con la mirada. Garganacl could even tear to the poison type later. Congélalo con la mirada, que me tienes enamorada. Vamos, primera partida para Jiseok League. Me encanta cambiarle la K, ¿vale? O sea, lo llamo Jiseok League. A mí me ha hecho gracia el James, porque, Stevens. Hola Rexel, bienvenuti, ¿cómo estamos? Gente, la verdad, el directito hoy no va a caer ni siquiera una sub diaria ahí, toda bonita, por lo menos la sub de la vergüenza. ¿Qué pasó, Rexel? ¿Cómo estamos? Y cuando ha metido el Blizzard ha contado 1, 2, 3. En plan calculadísimo, bro. Sí, claro. Estaba todo preparado, güey. De Fuentes, muchas gracias por esas 2 rosas. No tengo plata. A ver, yo tiro la propuesta en general, no a ti en especial, Rexen. O sea, para cualquier personita que quiera o pueda, pues lo que sea. Tampoco me voy a quejar mucho, o sea, han habido unos cuantos donativos de bits a través de los comandos de voz. Y aparte, en TikTok me han donado 2 rositas. Venga, vamos. Vamos para allá. Sé cuándo voy a frisear con Blizzard. Así de proazo soy. Hace, esto es lo típico, jugada de rayo hielo hace. Le boto el rayo hielo ahora, lo congelo. Vale, y con eso me permite hacer el cambio del otro, tal. Sí, calculadísimo. Calculadísimo. Vale, y Dragon vuelve. No, es que claro, le bota un ataque el Bascalibur. Lo manda a Narnia.
Yeah, that's going to be really helpful Vale, here as well. Intimidate. Maybe help keep it in check long enough for that Hydreigon to be beneficial Excalibur in Protect. the late game. Vale, muy buena pérdida entonces por el cambio del... Vale, doble Protect. Uy, ya sabes que el siguiente turno no hay. No busques, no hay. ¡Oh, truquito! Ay, 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 la... Ay, 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 ay. So I like the idea to just go for Protect with both Pokemon. You know you're up against Choice Scarf Hydreigon and Choice Specs Rotom, so if you go for Protect, you know exactly what moves they'll have to commit to the subsequent turn. Ay, 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 ese trick. Ay, 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 ese trick. If there is the Golden Go in the back, that would be the perfect Pokemon to bring out, knowing that Rotom is stuck with this trick, right? And so I think Garganacl here. Furia Taurina. Go for the prediction that like Rotom is actually. ¿Vas a botar otra vez el truco? Right? And so this turn is actually really Imagínate por un momento que bota doble Protege el Garganacle o lo cambia. Podría ser así de Disney. Vale, vale, bien, 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 bien. Abomasnow. Cambio a Garganacle, es que me lo está doliendo. Goldengo. Vale, si le botó el Raging Bull, lo tiene de tipo agua, así que le va a hacer daño neutro, efectivamente. Tío, me hace demasiada gracia el ataque basado, según me dijeron. Bueno, que al final terminé viendo la película en lo que estaba basado de Godzilla. Y joder, la madre que me parió, tío. Es que literal. Golden Go does come out, and yeah, that Raging Bull did less than 50%, and so Golden Go right now, of course, does threaten with a very powerful Make It Rain, and so one of the questions is, yeah, how do you get a congelar de nuevo. James, Esta vez congelarás al Goldengo. Ah, no. And it's also intimidated, so it's not doing like that much damage, but ¿O no? I think it's ¿Sí o no? on a lot of pressure in the early game, and it's kind of Godzilla Excalibur. We can see the attacks coming through here from the Abomasnow as well as me da cuenta. Diego Quiros, muchas gracias por ese cacho de follow. Enorme. Jiseok once again going into this game with vale, Shadow Ball. Confidence, but also patience. Le va a entrar. Le aguantó, ojito. Pero ya para lo que le va a servir a la Abomasnow. Able to fire off from this Abomasnow and like you really are hoping that maybe you get some damage. Estás contando demasiado con una congelación ahí, no, mi ciela. O sea, no le vas a congelar al Goldengo. Nada, tira un Protect por si tal, yo que sé, si le vas a hacer perder un turno o algo. O por casualidad le hacen focus al Tauro y botas otro ataque, pero... Jiseok feels safe switching in Excalibur, or sorry, the Garganacl into that slot either. And so, yeah, it was a nice trade. I think if Abomasnow goes down there, things might be a little bit trickier. And, you know, eliminating Golden Go is always nice, although in this matchup, maybe not as important. Y Abomasnow al final es muy subpar. This time around, but both players are being very careful about conserving their Terras so far, which I think is smart. Gotta wait for that right moment. Vale, vuelve Tauros. A switch here from James, so changing up the board position once again. Feels safe to bring in that Hydreigon, as it will be on the receiving end of a Shadow Ball from this Golden Go. I mean, you're dropping this. Venga ya, tío, y le mete la bajada de defensa. Spear is going to be able to knock out this Abomasnow. I don't think James was expecting to get a chance to move with it again, and at least he gets a free switch back in now. Yeah, it was interesting. James is deciding to actually go for the switch there rather than maybe just targeting, you know, Golden Go with the Raging Bolt there. So get some new positioning here. One thing that I think is actually really interesting about this matchup is that the Excalibur, with it being Ice type, actually gets the buff from Snow as well, which is really amusing. And so sí, está tocadísimo, el cabrón. A ver, va a montar ahora on Night. No. No va a caer en eso. Tiene un Excalibur al lado. ¿Lo va a tirar? If you don't get the right terraing or don't get enough out of your offensive terra, then Jiseok can just overwhelm you with like late game defense. Is exactly how he did with Garganacl in that previous game. And so their turn is pretty critical. A ver, si el Tauros mata antes al Excalibur,
Sí, claro, claro. O sea, si mata primero con el Tauros al Excalibur, puede tirar la... O sea, con el teratipo fuego, mete la Headwave. No, pero si ataca de antes... Excalibur. Ay, mi madre. Le ha metido bufillo. Sí, el daño se lo hace, pero ahora le mete bufo. Claro. La hierba copia, papu. La hierba copia y lo revienta. Muy bien, muy bien. Es que te lo juro que lo vi antes y no me acordaba, tío. Que llevaba el Taurus con la hierba copia y todo. Hola, Shigaru, bienvenuti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenísima, buenísima, James. Bien, que no se vea que no todo suerte, coño. Ahí está. Bien, bien, bien. Ahora debería ganar, sí. O sea, si repite más o menos el tema, posiblemente el Pokémon que le falte sea el Mimikyu. Ve, están justo diciendo los casters que posiblemente sea Mimikyu. Efectivamente. Ahí está. Terra the Garganacle and have this kind of late game, defense. But one of the main things here is this time around, James does have both of the special attackers still around in the Hydreigon and the Rotom. Vale, que enfoquen matar al Garganacle antes de que eso aguante. Es lo que haría yo. A ver, lo más posible es que tire a lo mejor Protect y el Mimikyu bote algún ataque o lo que sea. A lo mejor estaría bien que el Tauro tire ataque al Garganacle y que el Hydreigon bote cualquier cosita que haga daño a los dos o se centre bien en el Mimikyu. Pero no, ha decidido cambiar. A ver, con el Rotom. Quiere atrapar al Garganacle con el truco. Vale, ¿a quién le va a meter la Tera? Al Garganacle Tera veneno. Vale, para que le aguante los ataques tipo lucha. O de agua. Yo no hubiese tirado Protect con el Tauro, tío. Por lo menos en ese turno no. O sea, independientemente del resultado, yo no hubiese tirado Tauro protección con el Tauro. Si hubiese estado ahí. O sea, a lo mejor él lo ha hecho mucho mejor, pero no es lo que yo haría. Y se centró en atacar Kals, si no me equivoco. Porque le tiró ataque al Tauro. ¿Qué pasa, Max? ¿Cómo estás? Anthony Badia, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Bienvenuti. Clean up the game once again here. The Hydreigon, will have to be locked into one attack as well, so you have to be pretty smart about what attack do I actually choose to lock myself into. De Fuentes, muchas gracias por ese cacho de follow. This time around to actually kind of close out this game, but we'll see if he can actually secure it over the finish line. Vale, Furia Taurina para quitarle el disfraz. Hola, Tauropin. Vale, Carantoña nos vamos a comer. Carantoña, arroz con bacalao. Ahí al tipo lucha se lo comió. Vale. Voltio cambio. Y va a terminar con el mismo equipo. O sea, solo le queda el Garganacle y el Mimikyu. Tiene Salazón, el Hydreigon. Vale. Tiene... Ese Mimikyu tiene Sombrabil, ¿verdad? Now one of the questions I have is, does the Hydreigon have the ability to actually get a one-hit knockout onto the Mimikyu slot there? And so James committing for the Volt Switch rather than the Overheat, I think might punish. Si tiene Sombrabil, el Hydreigon lo mata. Yeah, do you have enough damage at this point in the end game, right? And so a Heat Wave here, I think, will just finish off the Mimikyu. You could commit to Dark Pulse. A ver qué va a hacer. It's a little bit risky because, of course, the Garganacle could potentially go for a wide guard, but Mimikyu is going to protect.
¿vale? Lo va a stalear con el salazón. Oh my god, ya no más. Le mete doble protect. Yeah, I really like the decision here by Jiseok, right? It's just safe and you get soul cure damage, and now you can actually just go for Shadow Sneak to finish off the Hydreigon. I would think with Life Orb and Hydreigon no longer being dark typing, that is just enough for it to faint. And so 37 now, down to 16, so low. And both of these choice Pokemon, yeah, just can't really do too much defensively here. And so even though it felt like James had a nice lead, especially double up play earlier, o sea, llevan los objetos de... O sea, los objetos elegidos estos de... Joder, que siempre se me van los nombres, tío. O sea, el pañuelo, la cinta y todo eso. Y nada, ya mata al Mimikyu. Gracias, la Hermes. O sea, me dijiste el nombre, pero en inglés. Ay, Dios. Nada, ya el salazón te viola. Nada, y en Evans, lo hiciste muy bien en el segundo combate, tío, pero no tiene forma de pasar eso. Se acabó. No, sí, se acabó. Se acabó ahí el combate, tío. Muy buena, Jiseok. Vale, vamos a ver. Vamos a dar los puntitos.